Zvanično smo stigli do teme o kojoj svi u vašem okruženju mudro ćute, dok im se unutrašnji organi prevrću od muke svaki put kad stanete blizu njih da im nešto povjerljivo šapnete ili da se srdačno pozdravite. Pričamo o lošem zadahu. Čestitam! Uspješno ste stigli do te tačke u evoluciji gdje vam iz usta izlazi kombinacija bojnih otrova i raspadnute organske materije, a vi taj problem uporno rješavate tako što žvaćete onu mint žvaku od pola eura. Duboko ubjeđeni da ste prevarili sistem i riješili stvar. Staviti žvaku na loš zadah. To vam je, narode moj, potpuno isto kao da u prostoriju u kojoj se prevrnula kanta sa trulim smećem poprskate nekim skupim fancy osvježivačem vazduha. Nećete dobiti miris svježine, nego ćete proizvesti samo još goru, toksičniju leguru mirisa od koje muve padaju u letu usred prostorije. U medicini se ovo stanje zvanično i ozbiljno zove halitoza. I suprotno onome što vam svakodnevno prodaje agresivna industrija kozmetike i reklame na televiziji, loš zadah u preko 90% slučajeva uopšte nije problem loše paste za zube, niti činjenice da niste kupili onu fancy plavu vodicu za ispiranje usta koja teče kao tečni azot i obećava svježinu do jutra. Loš zadah je zvanični, ovjereni i potpisani izvještaj vaše unutrašnje biohemije, stanja vaših crijeva, želuca i opšteg stomatološkog nemara. To je jasan, nepogrešiv znak da unutar vašeg sistema nešto ozbiljno truli, stagnira i fermentiše u mraku, a gasovi tog raspadanja prirodno izlaze na jedini slobodan izlaz koji imaju. Pravo kroz vaša usta, dok vi pokušavate da budete šarmantni. Mada nekad ne izlazi baš kroz usta, nego izlazi... Ne! Ne! Hajde da ovu smrdljivu anatomiju rastavimo na proste naučne činjenice, bez foliranja i šarenih laža, pa da vidite gdje se tačno nalazi taj vaš problem. Velika masovna naučna zabluda modernog čovjeka jeste da sve potiče isključivo iz usne šupljine. Kada u svom organizmu imate hronično nisku kiselinu u želucu, što je direktna nuspojava vaše bolesne ishrane industrijskim prerađevinama, brzim ugljenim hidratima i stalnim stresom pod kojim živite, vaš želudac gubi osnovnu biološku sposobnost da brzo, efikasno i do kraja razgradi proteine, naročito one iz mesa i teške hrane. Ta polusvarena hrana ne odlazi u vaša crijeva u propisnom stanju, nego ostaje da leži i čami u želucu satima duže nego što bi smjela. I šta se onda dešava po čistim, neumoljivim zakonima termodinamike i biologije na unutrašnjoj temperaturi tijela od 37 stepeni Celzijusa? Pa ta zarobljena hrana počinje polako da truli, kisne i fermentiše u vama. Tokom tog procesa stvaraju se toksični gasovi, prvenstveno sumporni vodonik i metan. Ako vam je uz sve to od stalnog prejedanja i sjedenja oslabio i onaj donji ezofagealni sfinkter. Jesam dobro rekao? Jesam. Mišićni ventil koji hermetički odvaja želudac od jednjaka. Ti gasovi truljenja se polako, ali sigurno vraćaju na gore. Ti, brate, ujutru kad ustaneš, ne širiš miris planinskog jutra. Ti širiš miris kravlje balege. Na sve to slobodno dodajte i uništen, spaljen crijevni mikrobiom o kojem vam stalno pričam. Kad god nahranite loše patogene bakterije i kandidu rafinisanim šećerima i pekarskim kvascima, oni u vašim crijevima bukvalno naprave privatnu gasnu komoru. To se u kliničkoj medicini zove SIBO, sindrom bakterijskog prerastanja u tankom crijevu. Pošto ti gasovi nemaju gdje, oni se pod pritiskom apsorbiraju kroz zidove crijeva direktno u vaš krvotok. Zamisli taj biohemijski autoput. Ta krv bogata toksičnim gasovima putuje kroz tvoje vene i stiže pravo do vaših pluća, gdje se vrši prirodna razmjena gasova i oksigenacija. I ti onda bukvalno izdišeš smrad sopstvenog digestivnog otpada koji si sakupio u crijevima. Možeš ti ribati jezik čeličnom čepkom i trošiti 3 paste dnevno, ali ne vrijedi, brate. Ti smrdiš iz dubine pluća, jer ti kompletno
kompletan unutrašnji sistem prokišnjava i guši se u sopstvenom smeću. Tu dolazimo do baze, do onoga što se dešava u samim ustima kada im oduzmete odbranu. U vašoj usnoj šupljini u svakom sekundu živi preko 700 različitih vrsta bakterija. Kada ste zdravi i kada pijete vodu i hranite se normalno, vaša pljuvačka konstantno i mehanički ispire te bakterije i drži im broj pod kontrolom. Pljuvačka je vaš rođeni, prirodni i najjači antibiotik jer je preplavljena enzimima, lizozimima i imunoglobulinima koji bukvalno sjeku glavu svakom patogenom uljezu. Ali šta prosječan čovjek radi tokom dana? Vi živite u stanju konstantne, kronične dehidracije. Usta su vam suva kao Sahara. A na sve to ih od ranog jutra zalivate crnom kafom, energetskim pićima i cigaretama koje dodatno skupljaju krvne sudove i gase pljuvačne žlijezde. Čim pljuvačka presuši, na scenu stupa carstvo anaerobnih bakterija, onih prevaranata koji žive i razmnožavaju se isključivo tamo gdje nema kiseonika. One se naseljavaju na samom korijenu vašeg jezika, u onim dubokim anatomskim brazdama i u prostorima između zuba gdje četkica nikada ne zalize jer vas mrzi da kupite konac. Te bakterije se hrane ostacima vaše hrane i odumrlim ćelijama sluzokože. One bukvalno proždiru te proteine i kao nusproizvod luče isparljiva sumporna jedinjenja. Tu su, narode moj, potpuno isti molekuli koji daju prepoznatljivi miris pokvarenim jajima ili tvorovom sekretu. Ti se ujutro probudiš, pogledaš u ogledalo, na jeziku imaš onaj debeli, bijeli ili žuti talog, a kad progovoriš, tvoja okolina doživljava kliničku smrt. Pada u nesvijest. Tu deda Đuro odmah uskače sa njegovom stomatološkom revolucijom, pa kaže da samo treba uzeti malo domaće ljute ujutru, grkljati par sekundi i ispržiti sve klice. Đuro moj, domaća rakija jeste alkohol, ali ona toliko agresivno isuši i sprži sluzokožu usta, naravno, da nakon 5 minuta napravi još goru pustinju, pa te sumporne bakterije poslije toga bujaju duplo brže jer nema ni kapi pljuvačke da ih spere. A baba sa druge strane tvrdi da ti smrdi iz usta jer ti je prazan stomak i da samo treba da pojedeš nešto toplo i kašikom. Baba moja, prazan stomak može da izazove blagu ketozu ako čovjek posti, pa da izdiše aceton koji miriše na nakisele jabuke. Ali ovaj moderni smrad ne dolazi od gladi, nego od onoga što ste u sebe unijeli sinoć. I tu dolazimo do onih šampiona teške kategorije. Do hrane i pića koji direktno hakuju vaš želudac i tjeraju vas da mirišete kao pokretna deponija. Na prvom mjestu je naravno bijeli luk. Svi znaju da on bazdi, ali niko ne razumije biologiju tog procesa. Svi mislite da on miriše iz usta jer ste ga žvakali. Nije tačno. Bijeli luk sadrži jedno organsko sumporno jedinjenje koje se zove alicin. Kada pojedete bijeli luk, taj alicin ulazi u vaš želudac, razgrađuje se i prelazi u alil metil sulfid. Taj molekul tvoj želudac ne može tek tako da svari. On ulazi direktno u tvoj krvotok. Krv ga raznosi po cijelom tijelu, stiže do tvojih znojnih žlijezda pa počneš da smrdiš kroz kožu. I što je najgore, stiže u tvoja pluća. Ti ne širiš miris bijelog luka zato što ti je ostao komadić između zuba, nego zato što ga bukvalno izdišeš iz plućnih alveola sa svakim izdahom. Tako vam je i sa onim Indijcima što im znoj smrdi na... Bože sam čuo. Možeš ti, brate, pojesti kutiju žvaka, ali metil sulfid je u tvojoj krvi i izlazit će napolje naredna 24 sata dok ga jetra potpuno ne metaboliši. A šta ćemo sa pivom i alkoholom uopšte? Pivo je dvostruki metabolički neprijatelj vašeg daha, naravno. Prvo, alkohol je snažan diuretik koji momentalno gasi pljuvačne žlijezde i ostavlja suva usta, dajući anaerobnim bakterijama zeleno svjetlo za žurku. Drugo, pivo u sebi ima kvasce i ugljene hidrate koji u vašem toplom želucu momentalno započinju proces sekundarne fermentacije. To alkoholno isparavanje se miješa sa kiselinom i polusvarenom hranom i stvara se onaj prepoznatljivi kiseli kafanski zadah koji
Ne može da sakrije ni jedna mentol bombona na svijetu. Ti misliš da si popio jedno hladno, da se osvježiš, a tvoje jetra i želudac se muče da prerade taj toksin, dok tvoja pluća izbacuju nusproizvode te unutrašnje destilacije direktno u lice sagovornika. Pa kako onda riješiti ovaj problem na naučno provjeren način? A da ne trošite pare na beskorisne vodice za ispiranje koje vam samo unište i ono malo dobrih bakterija u ustima. Korak broj 1. Drastična, beskompromisna hidratacija čistom vodom. Pljuvačne zvijezde moraju da rade kao lude. Čim osjetiš da su ti usta suva, pij vodu. Pljuvačka mora stalno da teče i da mehanički ispire te sumporne bakterije pravo u želudačnu kiselinu gdje im je i mjesto. Drugi korak. Čišćenje jezika i konac za zube. Kupi onaj obični jeftini strugač za jezik i svako jutro skini onaj bijeli talog sa korijena jezika. Imaju ga i paste, nije paste nego četkice za zube pa okreneš drugu stranu. Tamo leži 90% sumpornih jedinjenja. I koristi konac, jer sve ono što ostane između zuba duže od 24 sata postaje hrana za bakterije i počinje da truli. I da smrdi, brate. Treći korak. Sredi kiselinu u želucu i nahrani mikrobiom. Unosi gorke namirnice. Jabučno sirće prije obroka da podstakneš lučenje želucane kiseline. Kako bi hrana bila propisno svarena, a ne da fermentiše u tebi. I naravno da izbija gore. Izbaci rafinisani šećer koji direktno hrani kandidu i loše momke u crijevima. A sad imam jednu ekskluzivnu vijest za sve vas koji volite sisteme koji rade glatko, brzo i bez greške. Zvanično je pušten u rad naš novi moderni web shop. Više nema onih komplikacija, slanja poruka po društvenim mrežama i čekanja. Sve je na jednom mjestu, spakovano u čist profesionalizam. A za to je zaslužan isključivo ovaj momak ovdje. Ovo je Đorđe Spremić, programer iz Loznice. Čovjek je sjeo, uzeo stvar u svoje ruke i napravio nam sajt koji radi brže nego što se miris sumpora širi prostorijom kad otvorite usta. Nema bagova, nema kočenja. Sve leti i sve je pregledno. Tako da, pravac na sajt. Link vam je dole u opisu videa. Tamo vas čekaju sve naše zvanične šolje i majice. Uzmi onu sa mojim likom da te moj osuđujući pogled posmatra sa stola svaki put kad umjesto vode uzmeš onu treću žvaku i misliš da si prevario sistem. Imamo i šolju od Deda Đure. Za sve ljubitelje jutarnje dezinfekcije rakijom. A za oni koji su u toksičnim odnosima sa sopstvenom higijenom i digestivnim traktom, tu je naravno i majica bivša. I šolja bivša. Jer hemijski sastav vašeg jutarnjeg zadaha nakon piva i bijelog luka je trenutno jedina stvar na planeti koja je toksičnija i teža za podnošenje od njenih poruka u sitne sate. A ako nekom od vas treba vrhunski sajt, aplikacija ili ozbiljna web prodavnica koja ne puca i ne zaglavi pod pritiskom, nemojte da vas varaju fancy agencije sa preduvanim cijenama. Javite se Đorđu, čovjek zna znanje i napravit će vam mašinu od sajta. Kao što je napravio nama. Uđite kod nas da vidite pa ćete vidjeti. Uđite da vidite pa ćete vidjeti. Link za naš shop i Đorđev kontakt su dole u opisu. Kliknite, naručite i sredite te stomake i usta konačno. Ja sam vaš doktor Zdravko Dren, doktor koji vam ne prodaje mirišljave vodice, nego čistu istinu i provjereno dobre sisteme. Čitajte deklaracije, pijte vodu i vidimo se u sljedećem videu. Jesam dosadio sa bivšom. Dosadan sam samo u sebi, brate. Šta će?